안녕하세요, Altia and Honey. 안녕하세요. Okay. So I'm here to deliver the 2 choco pie for Honey and Altia. Okay, duha-duha lang yun tayo. Okay. Mao na ang choco pie atong last event ha. Okay. And that is from Chaji Hunin. 하지님 안녕하세요. 감사합니다. Okay, bye-bye. 안녕하세요, Kissy. 안녕하세요. Okay, so today is your birthday? Yes. Am I right? Okay, that's why you're happy today. You look so happy, man. Okay, so I'm here to deliver instead of Jollibee because Jollibee have out of stock of chicken. So instead of Jollibee, I have here 2 box of pizza and 2 packs of chooks to go for you. And you also have 1 cake for your birthday. Okay, and that is from Ura Chachanim. 오라차차님 안녕하세요. 감사합니다. Okay, happy birthday, Inday. Thank you. Okay, bye-bye. Bye-bye. Annyeonghaseyo, Maxine. 안녕하세요. Okay. Walay klase, Inday. Nagun sa mga karon. Sige, duha. Di ka mutabang sa imong mama. Diri sa balay. Mag? Panagsara. Pero magduwa ka. Ato ka maglagan dito ilang ana. At Luis Kalibunan. Sige. So I'm here to deliver 1,000 pesos for savings. Saving money na hindi ha. Okay, hog na sa Cebuana. Dayon. And that is from Ichangunim. 이지양구님 안녕하세요. 감사합니다. Okay, bye-bye. Bye-bye. 안녕하세요, Ana and Ana Halmoni. 안녕하세요. Okay, 안녕하세요. Okay. Walay klase, Inday. Naun sa mga karon? Tanog TV. Wala ka nitabang si mong lula. Tabang usahay. Ang tabang usahay. Okay. So I'm here to deliver 1,000 pesos for Ana savings. Please receive. Okay. And for you, Lola Halmoni. Okay. Ana Halmoni, you have 2,000 pesos for your living expenses. Imo nang ipalit na bisag unsa bugas, panudan. Ha? 2,000 pesos and that is from Ichangunim. 이지양구님 안녕하세요. 감사합니다. Okay, bye-bye. Bye-bye. 감사합니다. 안녕하세요, Ryle. 안녕하세요. Kim Yong-sunim give you 500 pesos for your savings. 김용수님 안녕하세요. 감사합니다. What will you do to your money? Saan mo? Isudaan kansiya. Okay, get your piggy bank. 감사합니다. Samida. Maayong buntag님 안녕하세요. 감사합니다. 안녕하세요. I'm Rian. Mga onday ta. Ako ang sudan kay Mr. Limpo from Aninonim. Aninonim 안녕하세요. 감사합니다. Annyeonghaseyo. Mao din ni ang napalit karon sa nadawat nila nga allowance. Mauni ang ilang kang yan. Then kang Hani mga panty. Then nagpalit na sad ko sa ilahang mga notebook din sandal ni Hani. Mauni lang mga purol. Mauni mga pinalit karon gabi. O gahani ha. Sa naghatag, salamat kaayo sa mga sponsor anis. Nakapalit mi ani, salamat kaayo. Labi na sa ilang school supply, nagpalit na ko daan sa ilang school supply, notebook ug papel ni. Ang bulpin nila. Ang bulpen ha, napay mga bulpen oh. Na tulo ni kabuk bulpen. Mag-isang. Kamsam ni da. Kamsam ni da nak.
Ato dito, Jack.